कमलपुर बखास्तनि खरकसा मंगनांग आसास खलायनाय एबा हेजारि फिस सेन्टारनि बुग्रा फेस मिया आसास खलायमाव हास्तेनि आतां बेदे बाय वाइरे वाइनो गोबांमा शकात बुरिजाखा वाते फाइवै दैलम सवै खते अंगनाय आसास खलायनाय रगनो चुबासु खलायनायनि बागै बसकांगो फाइखाबो स्रांसला कायसा पान्दानि बिसिंतै हांकरनि 100 आसास खलायनाय रगनो 500 टाइपनि आबुसा बागै देखाबो आसलनि पान्दाबो कगनारनानि थांगै दलाय हांकरनि आतां बेदेगनि डेपुटी डाइरेक्टर टिकेन्द्रजित जमातिया साखा दैलम सवै खते अंगनाय आसास खलायनाय रगनो चुबासु खलायनायनि बागै साहित्यगै तंगो हास्ते हाफां आबुनि लगिवो लुकुरगनो चुबासु खलायनायनि बागै बसकांगो फाइका फेस मिया কোনো প্রগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার বা অগ্রণী মাছ চাষে যাদেরকে আমরা বলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমার এই কি বলবো 53 ইয়ার্স বয়স আমার আর সার্ভিস আমার 27 ইয়ার্স এই বয়সে আমি কিন্তু এরকম চাষি দেখিনি যে যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওদেরকে ফ্রি অফ কস্টে পুনা দিয়ে সাহায্য করা আমার জীবনে বা আমার সার্ভিস লাইফে এই ফয়েজবাবুকে আজকে প্রথম দেখলাম যে উনি মৎস্য চাষি যারা করে বা যারা মৎস্য চাষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ওদেরকে ওনার নিজের ব্যক্তিগত তরফ থেকে কিছুটা হেল্প করার যে মানসিকতা ওনার কাছে আমি আজকে দেখতে পেলাম आशलनि पांदाउ मानजाखा दुर्गा चौमनी पंचायत समितिनि वाइस चेयरमैन सुमित्रा गोफ आवंगा फिशारी सुपार सोमन शील फिशारी अफिसार अफुदास हदा हामख्राय खलायनाय पिंटु शर्मानो खबै गुबुन आदं संग्रह ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।